from the first letter of St. Lectura de la Paul to the primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. When I came to you, brothers and sisters, Yo, hermanos, proclaiming cuando the vine a mysterious ustedes a grace of God, anunciarles el misterio de I did not Dios, come with no lo sophisticated hice con sublime words or wisdom, elocuencia o for sabiduría, I resolved pues to know nunca entre nothing ustedes me while I was precié de with you, saber cosa alguna, except Jesus sino Christ a and Him Jesucristo crucified. y este I crucificado. came to you in Me weakness, presenté a in fear, ustedes and much débil y trembling. temblando de My miedo. message Mi and my palabra y mi proclamation predicación were no not fue with con persuasive words or persuasiva wisdom, sabiduría humana, sino but with en the la demonstration of manifestación the y el Spirit poder and del power, Espíritu, so that para your que faith su fe no might se rest not apoye en la on human sabiduría wisdom, de los but hombres, on the power of sino en God. el poder de Dios. Yet we do speak Hablamos a entre wisdom los to those perfectos una who are mature, sabiduría que no es de este but not a mundo, wisdom of ni this de los age, príncipes de este nor mundo, of the rulers of que this quedan age, who are passing away. desvanecidos, sino que Rather, we speak enseñamos God's wisdom, una sabiduría mysterious, divina, hidden, misteriosa, which God predetermined escondida, before the predestinada por ages Dios for our antes de glory, todos los siglos para which none nuestra of the gloria. rulers of this age Ninguno de knew. los príncipes de este For if they mundo had known it, la ha they would conocido, not have pues si crucified la the Lord of hubiesen glory. conocido, nunca But as it hubieran is written, crucificado al Señor de la eye gloria, has not sino, seen, como está and ear escrito, has not ni heard, el ojo vio, and what ni el has oído not oyó, entered the ni el human heart, hombre puede pensar what lo que God Dios has ha prepared preparado for para those los who love que Him. lo aman. Y Dios This no God los has revealed to ha us revelado through the Spirit. por el Espíritu. Verbum Domini. The mouth of the just La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Trust in the Lord, Confía en el Señor y that haz you el may bien. dwell in the Habita land, tu tierra y fed in practica security. la lealtad. Take delight Sea in el the Lord, Señor tu and He delicia, will grant y Él your te heart's dará lo que request. pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Commit to the Lord your way. Encomienda tu camino al Trust in Señor. Him, and He will act. Confía en Él, He will y make Él justice actuará. dawn for you, Hará tu like the justicia light. como el Right as the amanecer, noonday tu shall be derecho your como el vindication. mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. The mouth of the just La boca del justo expone la his tongue sabiduría. utters Su lengua truth. explica el The derecho, law of his God porque lleva en el corazón la ley de su his Dios, steps do y not sus falter. pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Blessed are the poor in spirit. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Great crowds. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, If anyone comes si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. whoever does not Quien no carry lleve his su own cruz cross and detrás come de after mí, me no cannot be my puede ser disciple. discípulo mío. Which of you wishing to Así, ¿quién construct de a tower ustedes, si quiere construir does not una first sit torre, down and no se calculate sienta the primero a cost calcular to los see if there's gastos a enough ver si for its tiene para completion? terminarla?
Otherwise, No after sea laying the que, si foundation and echa los finding himself cimientos y no unable puede to finish the acabarla, work, se pongan the onlookers a should laugh at burlarse him and de él say, los que miran "This diciendo, one began to este build, hombre but empezó did a not have the construir y no ha resources to sido finish." capaz de acabar. Or what king marching ¿O into qué rey? battle Si va a dar must la first sit batalla a down and otro rey, decide no se whether sienta with primero a 10,000 deliberar troops si con 10.000 to hombres successfully podrá oppose salir al another paso king del que le ataca con advancing upon 20.000. him with 20,000 troops. Y si no, But if not, cuando while el he's still otro far está away, todavía he'll lejos, send a delegation to envía ask for legados peace para terms. pedir condiciones de paz. In the same way, Lo mismo every one of ustedes, you who does el que not no renounce renuncia all a his todos sus possessions bienes, cannot be my no disciple. puede ser discípulo mío. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Laudetur Jesus Christus. Praise be Laudetur Jesus Christ. Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Today we celebrate the feast of Hoy Saint John of celebramos the la Cross, fiesta de San Juan de la Cruz, a Spanish mystic born in místico español 1542, nacido en contemporary 1542, and contemporáneo confidant of Saint Teresa of y Avila. confidente de Santa Teresa And John of the de Cross Ávila. is most famously Juan de la known Cruz for the poem he es wrote, The Dark Night famoso of the Soul. por el poema que escribió, La noche John of the oscura Cross, del I alma. think, Juan de is la so Cruz, pivotal for creo, us today, es esencial para because we nosotros live hoy in en an día age, a time, a porque culture, a vivimos en una society, época, una a cultura, una mentality sociedad, una mentalidad deifies que the ego, the me. deifica el ego, el Father Fred yo. Miller, who passed El away padre earlier Fred this year, Miller, quien who taught falleció at a number of a seminaries, comienzos de este año y especially enseñó en varios one where I work seminarios, now at en Mount St. especial Mary's en el cual donde Amherstburg, trabajo Maryland, yo ahora, used to talk el de Santa about a María new en heresy called Emmitsburg, meology. Maryland, solía It's all hablar about me. de la We live yología. in a world that Todo se trata del glorifies yo. comfort. Vivimos en un mundo que Now, we're glorifica not, el as confort. Christians, we're not as Como Catholic cristianos, Christians como being encouraged cristianos to católicos, live no austere estamos lives just for siendo the sake of instados a vivir austerity. una vida austera. We don't have to be like the Amish and give up electricity No estamos llamados a ser como los or our Amish automobiles or y even our cell sacrificar phones. la tecnología o la But what we are electricidad asked o to los do is to be automóviles o detached siquiera from los these celulares. things. Pero lo que se nos As we heard pide in the es que gospel nos today, desapeguemos de estas cosas. every one of you who Como does not escuchamos en el renounce all Evangelio his de hoy, possessions cannot be my disciple. cualquiera de ustedes que no Renounce renuncia a possessions todos means sus they bienes don't no puede possess ser mi me. discípulo. But I will still have things. No significa Unless que you no take tenemos que a renunciar vow a of todo, pero poverty like aún podemos our tener cosas, friars here a do menos at que uno tome un voto de EWTN. pobreza, como lo If you're hacen a nuestros diocesan frailes priest, en if you're a EWTN. layperson, Si uno es you're un going to have sacerdote things. diocesano, si uno es But we laico, must not be uno attached puede to tener them. cosas, pero uno no puede John of the estar Cross apegado a gives ellas. us a Y Juan de wonderful la Cruz nos perspective. ofrece una Jesus says, hermosa "You must take up your perspectiva. cross and come after Jesús me." dice, What does it mean to take tomen up su your cruz y cross? vayan en pos de mí. John the ¿Qué Cross significa cargar con found la out the cruz? hard way Juan de la when he Cruz reformed the Carmelite order that he had reformó joined. la orden He carmelita, was 21 years old, tenía 21 came años. into the community. Cuando entró a la He was 25 when comunidad, he was ordained a tenía priest. 25 cuando But he fue had seen that ordenado the sacerdote, Carmelites had pero become había a little visto too que los comfortable. carmelitas se habían vuelto And so he started to demasiado reform cómodos, from así within, que empezó a unlike Martin reformar Luther, who reformed desde from dentro, outside, a diferencia de from the Martín baby Lutero, out with que the reformó bathwater. desde afuera. But John of the Cross and Teresa Pero of Avila Juan and de la others Cruz y Teresa de reformed Ávila y within, otros first within reformaron themselves. desde dentro, primero desde Yes, he dentro had de sí some mismos. austere Sí, acts of penance that he performed. realizó ciertos actos We have de to remember, you penitencia and I austeros. are not Hemos de Spanish recordar mystics in the que 16th nosotros no century, somos místicos but we españoles are del siglo called to XVI, be faithful pero Christians sí estamos who listen llamados to a our ser Lord and take up our cristianos cross. fieles que escuchamos But al the Señor cross y has cargamos been nuestra given to us cruz, by God. pero We don't esa choose cruz it. nos la ha entregado Dios, Now, when we nosotros do no la penance or elegimos. mortification, Cuando hacemos it's there penitencia for o a purpose. mortificación, hay un propósito para ello. We know as Christians that we are called, Como commanded cristianos sabemos que to estamos love llamados everyone, even a love our amar a enemies. todos, incluso a nuestros We're not enemigos, obligated to like pero no everyone. estamos obligados a All you que have to nos do is caigan look at your bien relatives todos. Basta con or your mirar a los neighbors or your familiares de coworkers. uno o los vecinos o los compañeros de Meaning that trabajo. there are some people that our O chemistry sea, is hay different, our personas personalities are cuya such
química es So I diferente, love that person. I nuestras want what's good for them. personalidades son I don't wish diferentes. evil upon them. Amo a esa persona, But what does it quiero lo mean bueno para ellos, no les when deseo there are el some mal, people I pero don't ¿qué like or I know significa don't like cuando me? hay personas a What John the Cross quienes suggests no les caigo as bien o no me others, caen bien a mí? put up with Juan de that. la Cruz nos dijo, That may be more hemos de difficult than soportarlos, laying y on the esto puede floor ser más and not sleeping in your difícil que bed, dormir en el taking cold piso showers, o or doing tomar all kinds of other acts of baños fríos self-denial. o todo tipo de acciones de If we negación do those propia. things because we Si feel hacemos we're esas evil, cosas we need to be porque sentimos punished, que that somos is malos y not our tenemos que Catholic ser faith. castigados, We're esa not no es nuestra Jansenists. fe católica. No The somos acts of self-denial we do jansenistas. are there for a Los actos purpose. de negación propia And if you tienen un enjoy your propósito. acts of Y si uno self-denial, then disfruta it's sus not actos de negación penance, propia, is it? entonces no es If you penitencia. enjoy doing these things, Si uno especially things that disfruta are hacer esas cosas, uncomfortable, en that especial are cosas que annoying or son irritating, incómodas there's something o wrong with you. irritantes, uno But if tiene when un I do these problema. things for the right Pero si reason, I hago do esas them because cosas of my por love las of razones Jesus. correctas, I do it por to mi save amor a souls, Jesús, the souls para in salvar a las purgatory. almas I en el do it to save purgatorio, souls here on earth, those para people who are salvar wandering, almas en la who have tierra, left the faith, who have become personas lukewarm. que han abandonado la I'm fe offering o it up son for them. tibios, si lo ofrezco por When I ellos. was in Catholic grade school, Cuando yo the estaba sisters en la would tell escuela us this every católica day. cuando era niño, Anytime there las was any hermanas nos decían esto a inconvenience, diario. Cada vez que haya air una conditioning wasn't working. Well, we inconveniencia, had no air conditioning back then. If there was 8 feet of snow, which si often happened in Erie, sisters said, nevaba offer it up mucho, for the poor souls. las We hermanas heard nos it so many decían, times, our ofrécelo eyes por rolled las to the back of pobres our head, almas. but these were words of wisdom. Eran Offer it palabras up. sabias. Hay It que doesn't mean you ofrecérselo al like Señor. what's No quiere happening. decir que nos That's guste the lo que key. esté Because if sucediendo. you like it, Y it's esa not es la awful, it's clave, not suffering, porque si a it's uno le not gusta, mortification. entonces no es sufrimiento, It's no something es you don't like mortificación. and you put up with, Es algo which could be a que no person le guste a or a uno thing. y que tiene que soportar. Go to the restaurant, they bring you Puede the wrong dish, tratarse de una eat it. persona o una cosa. Si uno It va a may un not be the restaurante y le temperature you traen el like, platillo put up with equivocado, it. cómelo. You're Y at si the la airport, temperatura no you're on the es plane, agradable, believe me, there's aguántelo. plenty of Si uno opportunity está en for un avión, mortification flying hay these muchas days. oportunidades para They changed mortificación the hoy en flights, día cuando uno the vuela. numbers, Cambian you have los to go to vuelos, el different número de vuelo, terminals now, le delays, cambian en la weird luggage. terminal a uno, That hay alone can get souls out retrasos of en el purgatory. equipaje. You put up with it. And instead of Uno lo internalizing soporta it and en becoming bitter lugar and de angry, interiorizarlo y and you don't get to amargarse the y other end of the enojarse. spectrum where you go, oh, I love my luggage was lost. Uno Yay. tampoco tiene There's que ir something al wrong otro with you lado if you del do that. espectro y decir, oh, me But if you encanta say, que se perdió mi rather, equipaje. Lord, I'm offering up Más this bien si uno dice, inconvenience, Señor, estoy ofreciendo esta irritation, inconveniencia, this is esta what true irritación. asceticism is. Eso es It's el doing verdadero things for the right ascetismo, reason because I hacer love las cosas Jesus. por He las asked me to take razones up my correctas, cross. And there's porque certain things Jesús me I have pidió no que control cargue over. mi cruz. Y hay So I ciertas put up with cosas those sobre las things. que I no tengo endure control, them. así que las It's like soporto. a parent who has to wake up in the Es middle of the night como to take un care of a padre que crying se baby. despierta What parent en la jumps out madrugada a of bed cuidar going, de un bebé que yay, llora. baby's ¿Qué crying? padre salta And then they fight over diciendo, who gets to go to ¡yeah! tea. El bebé está llorando. No, you get up, oh, I No, gotta get to work. más bien The kid piensa, just ah, cried no, an hour yo tengo ago. que trabajar But they temprano. do it El bebé está because they llorando, love pero lo that hacen child. porque There's aman a many ese things bebé. that a parent Y hay puts up muchas with cosas que un because of padre that child, because they soporta por love ese that niño, child. porque aman a It's ese not niño. just those things that I enjoy, No se trata solo de las but it's putting cosas up que with uno those things that I disfruta, don't. sino soportar las cosas que And uno when no I'm doing disfruta. Y mortification cuando uno hace purposely, this mortificación is a not a spiritual propósito, Olympics. You're not no trying se to trata impress de las God. Olimpiadas espirituales. I Uno no remember está when I was in tratando de third grade, impresionar a Sister Dios. Gertrude was going Cuando around estaba the en room tercer grado, asking us what we la were going to do for Lent. hermana Gertrudis And of nos course, being a preguntó Trigilio, qué the letter íbamos a T, hacer I'm para at the end of Cuaresma, the number system. que por I was like number supuesto mi apellido 25. comienza con So T, all the good penances were done in the beginning, all the era en orden ABCs, alfabético, así que I'm todas las giving up buenas chocolate. penitencias All right, ya I'm not going to watch TV habían or sido go Saturday mencionadas al cartoons. comienzo. Gets to me, all the good stuff was Cuando done. llega a mí, I said, well, sister, le digo, for Lent, I'm giving up hermana, fighting para with my Cuaresma brothers. voy a You can't do sacrificar, that. pelearme con mis No, hermanos. I have to Uno no fight with puede, them. no puedes hacer eso. You shouldn't be doing it anyway, ¿Acaso so tengo that que can't be a pelear con penance. ellos? No, es algo que no But I think deberías it's hacer de something else. todas maneras, así que eso no puede ser tu penitencia. Sometimes we do things and we A think veces God's hacemos going to be cosas y impressed. pensamos que Dios When I va was a a pastor, and impresionarse now con that I'm ello. in the Cuando seminary and I have cuando yo era seminarians and párroco, spiritual ahora que estoy en el directors, seminario, sometimes people want to go on a these veces very la severe gente penances. They quiere say, well, for Lent, realizar I'm only going to penitencias muy
muy severas. Dicen, para Cuaresma solamente voy a comer pan y tomar agua. Voy a comer una sola vez al día. Y yo les digo a algunos de mis feligreses, sí, que a las 3 de la mañana me van a llamar para ir a darte la extremaunción porque estás con una coma diabético. No puedes ir
complete this, demasiado lejos, you porque might número crash uno and burn, puede as que the Lord no is saying, get discouraged. lo Or two, cumplas, if you manage to complete it, porque te vas a dar por it's going to go to your vencido, head. o Look si what I did. logras cumplirlo, se And te va a ir God's a la not going to go, cabeza, good vas for a you, you presumir. had bread and water for 40 days. How about getting on the La cross gente me debe for 3 aplaudir. hours? ¿Qué How tal about estar en la suffering cruz durante the 3 crown of horas? thorns or the ¿Qué nails? tal sufrir la corona And de it may not be the espinas o physical suffering, los but for some clavos? people Y it puede que no is. se trate del There are many sufrimiento people who físico, pero suffer para so muchos many lo es. torments Hay muchas physically personas or que sufren emotionally or muchos tormentos psychologically or físicamente o otherwise. psicológicamente o But rather than trying to emocionalmente, impress God pero en by lugar our de acts of tratar de impresionar a mortification, Dios con nuestros we do actos them for the de right reason, mortificación, to tenemos que strengthen hacerlos us. por las razones Penance is correctas self-denial, para I do to fortalecernos. engender La contrition for penitencia my y la past negación sins. propia lo hago para Mortification inspirar is self-denial contrición that I por mis do pecados to del toughen me pasado. up, La negación propia es algo que hago to para prepare me for robustecerme, when temptation para comes. Because if I can say prepararme no para las in a little tentaciones, thing, porque si soy capaz I'm de more decir likely que to no say no para in a las big cosas thing. pequeñas, soy So that's the más key. They must be propenso a little. decir que no Saint para las Teresa, cosas the little grandes. flower, tells us Santa this. Teresa, It's la little florecilla, things nos decía done out esto, of love, son done las cosas often, pequeñas que se hacen por done amor with y a attention menudo that mean the most. las que se hacen con So atención, I'm going to have las to que count my más obituary. significan. Oh, look, these are all En mi his acts of obituario penances he did no van a in life. enumerar todos los actos First de of all, no one's going to penitencia be que hice impressed, durante mi and vida. that's not why I Primero do que them. nada, eso no va a impresionar a The nadie. acts Y that I do, segundo, the no es acts la of razón por las que mortification, los hago. the cross Pero I los bear, actos que I realizo, do it la out of love for mortificaciones, Jesus. las cruces que He cargo, told me, lo hago por carry amor a your Jesús. cross. Él me dijo, And he carga asks you to tu carry cruz. your cross. Y Él está pidiéndoles a I ustedes gotta que carry my carguen sus cross, cruces. not my Yo tengo neighbor's. que cargar mi But we're cruz, always no la looking del next door, aren't prójimo. we? Oh, look, his is Pero lighter siempre than estamos mine. mirando, He's got ¿cierto? Oh, styrofoam, I miren, got la lead. de Él pesa menos que la mía, Maybe that ¿verdad? he can't bear the lead cross, and you can. Quizás I had a sea porque brother no who es had capaz de muscular soportar una dystrophy, cruz my brother pesada. Michael. Tengo un hermano que sufría de He distrofia suffered muscular. terribly from that Mi hermano disease, Michael sufría but it never made him terriblemente a por esa bitter enfermedad, person. pero él nunca se Life amargó was por not ello. easy for him. La vida no era It was a fácil para blessing él, to have him in our house, pero fue una and I was bendición always tenerlo en edified casa. Y a mí by how siempre me well he did. edificó cuán He didn't bien enjoy any of él those things that he had to go soportaba through, eso. but these were great Él no acts of disfrutaba de las devotion that he cosas que put up tuvo with. que atravesar. And he put up with Fueron his grandes crazy oldest actos brother de too. devoción. Y también This is what tenía un John hermano the mayor Cross is como yo que teaching tenía que us, soportar. that we're not doing this to draw San Juan de la attention. Cruz nos I'm enseña doing esto, this que no estamos haciendo esto para to llamar get la atención. sanctified, Lo to get hacemos closer to para God, and I'm santificarnos, not in para competition with acercarnos a Dios. everyone else saying, Y no se my trata de una penance is competencia con better los than demás. yours. Mi penitencia es We mejor shouldn't que la go down tuya. that road, but No rather debemos encourage ir por and ese camino. edify, Más bien, not by what debemos we're doing, but by ser how we're doing edificados, it. no por lo What's que the hacemos, sino por context? la What's the forma en que lo perspective? hacemos. ¿Cuál es This el means more contexto? than having some Esto kind of significa list más to que say, tener Lord, algún look what tipo I de did in lista y life. decirle, Look at all my Señor, acts of mira lo que penance. hice en la vida. And Jesus is Mira going to say, todos look at mis my actos de wounds. penitencia. Jesús va a contestar, Rather, mira mis he wants llagas. us to be faithful Más servants bien, Él quiere que seamos who love fieles our Lord, who siervos, embrace the que amamos cross al for the Señor, right que reason. aceptamos la And cruz so por la putting up razón with correcta. little inconveniences, Así like que being stuck in soportar las traffic. pequeñas Ooh, inconveniencias, that's como coming soon, isn't cuando it? uno está en una All the congestión de Christmas shoppers will tráfico. be out. You're driving around trying to find Ya that one vamos a ver eso parking muy space pronto, that's left, con, and it las- doesn't con la exist. época navideña y la That gente would de be an compras. act of mortification Eso to sería put un up acto with de it. Not mortificación that que you uno puede enjoy not soportar, having a no parking que uno space. va a That is not disfrutar. mortification. Eso no But es if I put up with it and mortificación. endure and say, Lord, this ¿Qué day tal si did yo not digo, start off Señor, too well. este día no I comenzó muy stubbed my bien, toe. All me right, I golpeé el can't find my pie keys. o no But I'm pude gonna encontrar offer mis it up llaves, pero voy a for you. ofrecerlo That doesn't por mean I ti? enjoy it. No quiere What it decir que means yo is lo I do disfrute, it. lo que quiere I decir es que yo persevere. lo hago, I do this yo for the persevero, sake of Christ. lo hago por May Cristo. God bless us and Que Merry Dios nos Christmas. bendiga y María nos cuide.